saa nkrofo we omo mpe saa saa sex enema no a bi mu ye de ni gye ho no omo mpe akola ketewa video bi anansen ye baaye akola ketewa broni akola ketewa akola no onya 3 years yo na oba besia wo ba fie no ma bedi paa no woda ho na wama akola ketewa akola wonya 3 years de nensa ehye wase akola ketewa ne de nensa ehye wase akono bone ben no abayisem ben no nti se woda ho akola ketewa we de nensa ehye wase akola ketewa we sabio ne kotena eyesen akola ketewa wonya 3 years no ne kotena emuduro yesen na wama akola ketewa we de ne sabio. I'm sorry to say that wama akola ketewa we de ne kote asha wase de brashe nti se ne maami hu a na busuafo no mu hu a den na wo fi so mo de beyew omo hu nso video na eba out na chese busuafo na hu nti saa no ye nyina ye ya we se saa nkrofo we Arab fo no omo mpe enema bi etete saa nti no waye saa na omo video we hu no den na apese omo mfanyew den na apese omo mfanyew eya se omo ba abonten na anase omo yesa voice recording na omo de tututu omo nka boni a omo di omo nka boni a omo di o omo nka boni a omo di omo ntwa boni a omo di ne mbeto abonten da di abrofo no beye ne die Arab fo no de omo beye ne die na omo asoa na omo de aba beto social media na omo asoa na omo de na FM station ahodo so na ye busuafo ya ye pese ye bre apede ebedi enim se ye chi ni bi enim ni bi ye chi ni bi nti ye bre apede ebedi no na ye busuafo ete ho na omo edi areho obi tam ni video ye voice me hu na ye omo bo omo pane bone na misika obi sika gay ya waboda mu wa ye adwuma 2 years 3 years ye ntia ya ne ka na ne madam abone pane bone no okofa ne he no de bebo no obi etukwan ba yare bia bebo na mo be ye bebo mpaye ama nyame asa nipa ne yare no ye bo mpaye ama nyame asa nipa ne yare o ye de adwem bone ata eche sa na rap fa na abone pane bone na ama ne yare. This is the time 2019 ya ba wieye nyame aboye ho ban ya ba wieye. This is the time I say yi sa adwem fi no unim se wo umba ha mbeye bibia. My friend, don't come here. So unim se wo mpebre bi abo ana wo mpebra masa ameka asem che wo ba adwuma no de wo beye wo ba adwuma no wo beye adwuma no nti se unim se wuntimi nya adwuma na emba how homa de bia meka sa asem wi de bia meka me se adwuma no de ombe ma wa ye pan nti se wunim se adwuma no wuntimi nya memba men try men tu na impulse airport na what na pray mu abedu sa countries we bi so because wo ba adwuma no de sister obeye papa obi ba na se adwuma no omde be ma no on pese obeye nti na wa hyeda ko hyedan mu obi timi ko hyedan mu na wo su no okikam na oye video ahodo ase ye ku no because wa kasa ye mfa na mbra ne country na ya mfa na ambanti oye bibi ama chese wo hu a ase ye ku ne ye ne bibi 2020 ya ye bewura mu
munjai sa abayisam na munjai sa akwadworo honhom akwadworo no munjai nto 20 munjai nto ye kan say 2019 yi mu 2019 yi nyame aye yadom aba awieye me ka akire mu say mo ye sa video tantantan na mo ye voice recording na gay we ye adwuma wo Saudi na ne madam fo abo ne panie na we ye adwuma wo Lebanon na komeku no omuma na aduane ndi. My friend, wunya ne te said ya oti ofio wo ko obi kroma kodi pa no wunya ne te said ya oti krom wunya ne te said ya oti krom da nti se ufie wodi fufuo chance ma haide nya wa adwen se sa fufuo chance ma na wodi no ofie no uba ha ubenya unya ha ewura enhaban ena omorwe ene brodo no se nti se Ghana de Africa ya de na emu dududu no eno na omorwe wa ha nti se uba na wunim se wuntimi nwi a sister aduane a omudi wa ha na maka a che no enwura na omorwe ene brodo emu ha me fe ni Yesu pano enu bi ena saa countries no omudi nti se wonim se wuntimi ndi a sister member na waba abedu abaye video huhu so omukum na ye busu afoti wa na omu ye mu hihye omu na omu frɛ ye na omu ti ni sulo 2019 munja niema na nto 2019 gate ye duru anu yi munja nto 2020 ye be mu amu ye saa niema no mu ye saa niema na radio station ahodo so na mu ye sei na ye kume na me call Arab country na ye kume na me call ha na ye kume aba munjai saa niema no na emboa mo na me di kan me se wunim se wo mpebra because wo ba bread ye wo bebre adwuma de wo beye pa adwuma wo beye yonko mo ho ka agent for na ya omudi musika no agent for ni bi mo eya omudi musika no ni enti agent for ni jiska no se mo ba montena na mo share sa mo be ko mo krum ndi se wo ko krum a just agent ni sign pe obi ono na di ni sika beye sign pe obi de ne be hye wo nan eni nti na agent for na eden jiska nkrofo no omobo ye ho ka visa nkwa na omogema ye kra omo na tua omoa ene tua nti se wo bedu obi abo wo ho ka be fa wo fi Ghana wa fa wo fi Togo Nigeria edo wa ba bedu ne man mu na o si ye adwuma na wo nya maame o expect se obe mo wadwane adi na ye krom kra ye tete no ye krom ho na ye tete no o maame a oni ne tifie kra no o maame a oni ne tifie kra no etoda na o kire wo adwuma na wa nya den na o de ye o maame a oni ne tifie na etoda na o kire wo adwuma na wa nya sa ada na obebu ada nti ya amoma ye nka no kre ya amoma ye nka no kre na ye ngya ya kwadwo honhom na ehye ye mu akwadwo honhom na girls no ehye ye mu eja ye nim se sabio ye wo ejapade ebo ya han mu ebetima biebiem enti obi wo ho oba ha na wanya sabi kwotie endia ubehu se na wafa eyi ye ka ne sen wakofa omo kakumba na omo de ye aduane no nkwasa se video bebre aba obi wo ha kakumba a omo de ye aduane no na o de hihye na se wi a ontonkne bola mu na wasan de akofra ne abrofo na to na esi ho no nti se omo hu sa abotesem wen omo hu sa afie sem wen udi sa nsem hu wen na omo treat you bad a wona wa ya na omo na aye
kakumba na ade hyehyɛ wase no na be mu wafe boya sister yen na ye watenko nti sɛ wafe wo mpena ana wo feel so be have sex a ma omonda na ka cha wo mpena no sɛ ma wonda na anadwi sɛ ne sɛ na ne bɛyɛ omo kakumba no na wakofa na de awo ho de kakumba na wo ho wo ya wo ntonkone na wasan de akwakoto de omata esi honum na omasan yedi nti sa video we omo hu ye then sister treatment be na person mo de ma eye den omo be treat too bad because the how ye na ya abonsam sem akola 3 years na akora yi de nsa hyehyɛ wasesa ma se bio ohu aba akora 3 years or the nsa hyehyɛ gay ya sesa ma gay or the akora 3 years ne be ma ya ahe or the ne be ma kitikiti we awurade yankopon hu ye mobbo yankopon hu ye mobbo pa na bi mu de bi mu yewo krowe no mu no yewo Asia man no mu no bra sister say fie bia obekomu no cameras bobo baby o cameras efie na ye adwuma wo mu no menua mo wani na ho na cameras bobo fie no mu baby de a wo beye bia omo hwe wo nti wo chi obi ba wo betina obi so ona mo wadwane di ye bibia ma wo na wo ko chi obi ba akola ketsuwa a wonya 5 years na wo ma akola ne de nsa hyehyɛ wase se bi no de ne ketrema akola ne de nano fefa wase akola ne de ne ketrema nano akola ketsuwa wonya 5 years na wo ma ne de ne ketrema tafre wase a na busu me kra me a meti a me ye Ghana ni me yonko Ghana ni wo gya me basa am se tuo ban mi a me de bekun se ka ban mi a me de betwitwa wakum akola ketwa na wo gya ne sana ne maame mo ehu a ye banso ma ye ya we agent for no ebi mo papa for no omo ka kire se ye ba ye nya careful because nkrofo no camera bobo mo fie ba bia enso ye ba asomoden ni beye nti asomoden ni beye nti na ya be je bibi na nkrofo na etan yen ya de hye me kra ne se nipa na waba wabedi na nyamrasem no nipa na waba wabedi ne bone no ubehuna oma wonatiko no okọ na nipa foforo aba nti nipa foforo na waba no wo na omo ba be tan wani wo na saa tan na nke se omo de masa abayifo na obedi saa nkwasasem no tan na se omo de tan no new person na baba na omo de saa tan no tan wani yenu bi mote ha omo nim no omo chinti omo te ha efi omo tim tin and a petting omo benom no lip tin se hwan no raw onim na fie se ne fie adenti wa mie na ni tim onim se ne fie tienti wa mie na ni atim obi te ha wa ye adwuma be ye 5 months na ye kotua ne ka 5 months na ya ma omu bia 2 months pay ana 3 months pay nso nipa ne te ha obi bekro yi mu onya aduane di onya baby di ne tito ye treat ni good enso esan niam boni nti na nipa no abayisem san na yatam ne ko okonso onko kana nuntum na okai obafia wontimi nka no kre enkyere mu wo fie nti obafia wontimi nka boni a wodi ye nti na wabeka san na arab for no mo time ani na me call ye kana san Lebanon na omo time ani na me call ha na omo time ani miniamo me se 2020 ya ye bewura me wunim se won pebre
wompɛ bra mentu kwan enko Asia country biya tina wo fie ho emba ha embe hyehyehye ye maame mo ene ye busuafo ne ye nam fufuo hu memba ha enhyehyehye ye nam fufuo ene ye busuafo no omote ho a omo dwen ye ho no a ye pe bibi di akoma omo no emba ha emfa wakwadro no wa bayisem emba ha embe hyehyehye omo hu mia nipa mia minim no nipa no pa oba kuro yi mu me ba ya anche bia na oba ai me dia mani age se me sister oye pani sen me oye madamfo mani age enye so oye madamfo po minim no je se minim no minim se nipa ya ba wo mani age abusuafo obedu ye ne 1 month ni muana o de ne nsa gu ni ti su bue se ne maame ene ne mma akonya accident ewo Nigeria kwanso ne maame ne ne mma ekọ Nigeria o makonya accident ama ne maame ewu ne ba ni nan mabuo se ne ba na ye danyo ama wo da hospital abrana wonte da ho abrofo no ka se o mo be ma na kwa na wakoye ne maame yi ya o ka cho mo se saa 30 million na omo de betwa ticket ama ne de akono omo fa saa 30 million no emma na on send ma na busuafo no na omo fa nye ne maame yi na omo fa bi nhwe ne ba na hospital abrofo no so omo ye smart na omo free agent no na agent no free no ka chen so on fa na busuafo number emma no onko bebia ne maame ewu no senne na odi agent ne number ebe ma na busuafo number ebe ma agent no se o chena minia ba ma minim da ko nti ebimo ene ye omusu ban omo ba saa fie no so a girl na America na asem ne basie mu no girl na num tom onu ana num tom say fie ho mu treat ni good odonko a wone maame ba ko pe ene ti fie ho de ope bia na woye nti oba ya obedi saa bayisem we no okogana o mapam na mane kogana obedi saa eniema no nanse ya omo yo mo demonstration na mfa me ho kroma no kra no omo kra omo ti omo baby omo ye demonstration no wa hyedan mu atia mu te se de omo kunu no ama aye abrofo na homte ama omo de no ko nti wuni na obeba no betina saa fie no ma odo na omunya ma saa girl ne first no omunya saa do no ma woda because tracks na omunya ma yen ayebedi pa no afi ho nti wa obeba back no they will not get that tracks for you omunya tracks ma obi nti mesremo mo share video yi na endu saa omo di saa nsem hu no endu omo platform omo hu bi omo ntie bi se 2020 ya ye besim wuni se wo mpebra wuni se wo mpebra sister